Kuligawa long hanjanga chili keron. 7th BSA Inter Club League ke patu kecheng. DYA tumpen oil lapen ke ASEAN bong MOU London kache toka puthak pherang ke amai ke padopon. Kardom Nili Delika sa berta thandang phi Sami Rosmi tipi. Pinia bertang tumpen arjuponik tha. KAC Agriculture Department pen Kuligawa hithia long hanjang chophia chili keron padopon. Anand Kiling Kacharipon Amailong, Abarim BLCC Chairman Babu Inti, Bokajan Municipal Board Dun Maithu, Sundar Inti, EKAC Thanbang, Ramesh Katharatum Chitongdun. La Solong Bang Paruhini Aradatum Chitongdun si, MAC Kiligahut Madule Ticket Longta, Kacharap Chitudun Pen, Kepahai Pon Vekji Aphan Mayalong Chethanpon. Audio utia tu mana bicara berai kuat bicara amar. Kalau ini Audio. Monsoon officer amar district officer monsoon vice president Digam Kapura Audio. Audio biswa BDC member lo. Karam. Hai. Alu. Kota tu boleh alu boleh amar. Guru ate. Namangso chili, alu, kaladal, tar pisot, koriyo. এই তিনটা বিভিন্ন ঠাইত যোৱাবাৰ আমি খগতি বিডিসি চেয়াৰমেন ঘৰতে বিতৰণ কৰা হৈছে তাৰ পিছত নেক্সট আমি হেৰি ডিপি ৰাজেশ কিলিং ঘৰত তিৰতিৰণ বুলি আছে তাতে ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈ গ'ল আজি ইয়াত ফৰ্মালি হিচাপে পাৰ্টি সাইডে হওক চৰকাৰ সাইডে হওক আমি একেলগে একত্ৰিত হৈ সিধা চিৰাগ পেন কিনি লবাংশ প্ৰগ্ৰেম দেংকল কোনো পাৰ্টি কাম কৰি 20 ইয়াৰ্স হৈ গ'ল এক্সপেৰিয়েন্স কৰা হৈ গ'ল যে কেনেকা সিস্টেম দিলে মানুহ যে জমা হ'ব লাগে ভোট কেনেকা পাব Hanjang nang sopen bisnu lekte berta nang pale. Only the Hansari area long. Revenue Minister doon at tumakas prap simple long le puta kan ikon ko prap kan ko. Ati kan bang no tumas konsil pen diplo ka ke long le puta ke joy si ikon ji pusi. Penangan pace dang no stabi ke dam tang ni kan isi kinian bong rada tum penangan pata like kundolo stanon uta manuta pata kelong ko na pai kompik la. Long ko loy nut dai ni tulong no stabi ake joy pen puta ke long ko pai kompik la si. Phaikuni ni phai thongkep arni gangsam por phahini along Dhansiri Youth Association pen District Press Club of Karbi Anglong diphalong pherang ke amai ke padopon labang so pherang ke amai ke phapon lake non hejong ke AC lapen Oil India Limited atamang bong Dhansiri lapen daldelia havar arlo jangthu ki phurponji po puthak pen MOU alamdon kache tokpona puthak Jasimet ke jong pon laki longlia pata bang Dhansiri lapen dal delia havar ke do abari matumaphan akejar pensi pipajer ponangji oil atumpen kapre kaching thora sai sonsi towar keso ke langahen mesen pen kacharli pon longji aphan kacharli ahemati school lapen telecommunications hai huisitami Dhansiri lapen dal delia havar long piponangji hala dak ke do bari matum along lialong jang thuki 4G ke par lo dim an along lianam pisirak nangji Wareng abar sai sitami Dhansiri lapen dal delia havar along ke dobari matuma phansi ke charli angkung ki una tingten piponangji outpost sitami Mazgaon dal delia long kimponangji jangthuki phurponji adung arai ke doa tuma phan mesen pen ki jonalang lapen chethi ke bang aphan mesen atomon ke long werji aphan mesen asai dingponangji restricted area sitami tangdak serak nangji Lapen sai kache tikia long listami kerai komji aphan DYA tumpen ke jongpon pado. Mai long DYA abidi sar samsing hansi, DYA amat puljerjar hansi, DYA chen bang harsing rongpi, okem timung, Robinson teron lapen Robi Singh terang atum setong dot pusi nilitum deli kasu isanong berta nang pado. Understanding kita lo. Langsung putar ke lentung Dhansiri arah atum tak turban tu. Langsung turban tu baca sama. Otala dak Dhansiri dololi itu arah atum mapham isi kirklong
konsil pen thangnat alam chang itum kelong kona vela aladak all india limited atum kepatlang kon gps ame pelong bangke 396 square kilometer abangke latum area operation no kusela tum patlang kon stame haladak 396 square kilometer arlo revenue village atum a future kopilo ke manko klada kalam ni tum puta long lela lapen ke haladak forest area long bangke all india limited atum 5.6 hectare abangke latum land allotment and forest department atum pen land allotment and stamila revenue village a long list status ko kopilo ke manko lalu la simil tum kar banglo tum mas council atum anti tum bangke la 396 square kilometer arlo ke do la sare diction arlo ke do revenue village puno forest village puno la ke do arlo tum man an bangke equal land competition at manje bilo la posi corporate social responsibility at tempen halada land water facility school facility health and education facility telecommunication facility lah hai company atum pen paklem pon akan konsil atum RDP pon ani atum GPS ame paklang ateng pen so arlo ke do revenue village la pen ke forest dwellers atum akan immediate forest egat ke forest apatai isu sila tum kan compensation right ke long nei pap chelong kan claim nai la pen ke la revenue village long ke do ara atum an ke anu tin phanta me long le potak ki joy pen kapasi claim long awar sai kan kar bang long mas council pen claim nai la pen ke ipo nai doluli dhonsari area long revenue village do an atum kan prap jim pen long le potak kan ipon ko prap nang ko ate kar bang long tum mas council pen ki ko bang ke long le potak ke joy si ipon ji pusi penangan pacet hang lo tapi ke dam tang ningkan isi hinian bong rara tum penangan patai play tum dolo stanon ta manuta pata kelong pon apai kompik lang long pon loy nut bahani tum long lo tapi ake joy pen pota kelong ko apai kompik lang nasi itu restricted area declare lo program pe hala dagi to government pe itu facilities itu kelong nan dia hormuan pe hala dagi developers atum ada residential atum long pon yang se restricted area declare ke dalo pulau tante la sohor muge itu long lelo la sinitum pulau ko corporate social responsibility CSR tente ala da company itu ban water supply facility pina ko air pollution water pollution itu boiling ke itu ke langhe tutup nolo langhe ring tutup sini tum lang nolo pasti water supply facility pina ni pulau ni tu me hela problem do ko air pollution do pola ni kan sandan health center bangala da kami dia कम से कम 30 million person bangke donor ko health facility sa mukha do la rada tum kan ami thang long le hem fu tum kan bang long le pata ban paprap man ko pan pinam ko la pen hala daga rada tum phan in future security ko pilo la consider tum pen kla daga lam consider rada tum pan pachini nam ko la tum pan include SR on the prek receive jujima mate hala dak pachen do long lima padolong ni pulo te ko kosana trauma ni condition pe sila hala daga hara tum ke tum long po company tum na drilling claim po company tum camp nang do po pulo te hala dak local tum phan jitu affected family tum phana banke as per their academic qualification and take care hala tum ko an mage the ko man ke graduate do po under matric do po man ke engineer la sanke thek do hala tum phan banke alang tum academic qualification and take kan local candidate tum job pa recruit pa nai first preference la tum Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also, 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception.
Balibathar Sports Association kapathu aklamalong kepadopon Karlitang Borsing Inti Chikimo Inter Club League Football Tournament Phaikuni ni Phaithong captain Pangcheng Ponlo Rongkethe FC pen Rongkhelan FC ang bangsi pathu Ponlo Tiebreaker pen Rongkethe FC atum Rongkhelan FC aphan 3-2 goal pen paremsi Rongkethe FC atum chepahai Ponlo La Solong KAC EM Jagat Singh Inti BJP Sarupathar Mondolamai Phulokheram Rongpi atum chitongdon Hanjang Langsopen Bisnulekhe Berta Nangpale Langhin Constituency along BDC Chairman Aphan Karchopon Langhin BJP Mondola Sai Hemalong BDC Chairman Akemi Krishna Basumatari Aphan Langhin along BJP Klembang Phubang Phiatum Karchopon Lapen Nonakimi BDC Chairman Krishna Basumatari Pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Langhina Long BJP Klembang Phubang Phiatumaphan Cherap Chetodon Pon Alang Liatumaphanta BDC Chairman Hinpen Akero Pipon কিন্তু মোৰ কৈ দলীয়ভাৱে মোৰ লগত আমাৰ মণ্ডল সভাপতি শ্ৰীযুত সুনীল কুমাৰ বড়ো ডাঙৰীয়াই অধিককৈ বেছি কষ্ট কৰাৰ পৰিণামতহে আজি মই বিডিচি চেয়াৰমেন হ'বলৈ নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো মই আৰু সবে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ কথাৰে নহয় কাৰ্যৰে কাম কৰিবলৈ দেখাইছে আমাৰ ছাৰে আৰু দ্বিতীয় একেই লগতে মোৰ আশে পাশে থকা সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলেও অকমানো কম কষ্ট কৰা নাই যিবিলাক সময়মতে কথা ক'ব লাগে কাম কৰিব লাগে এইবিলাক কৰি মোক সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং অথৰিটি আমাৰ ডাইনামিক CM তুলিৰাম ৰহং ছাৰক ধন্যবাদ যাচিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে কাৰণ ছাৰৰ যিটো নেতৃত্বত আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সকলোবিলাক দায়িত্ব আছে আৰু আজি আমাৰ লাংঘুন 13 নং লাংঘুন সমষ্টিত BDC চেয়াৰমেনৰ পদক মোক যিটো নিৰ্বাচিত কৰি এপইণ্টমেণ্ট কৰি দিলে তাৰ কাৰণে ছাৰক মই বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে আমাৰ যিটো 13 নং লাংঘুন সমষ্টিৰ MAC কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ EM হৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মচা ছাৰকো মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ যাচিছোঁ কাৰণ ছাৰৰ যিটো প্ৰচেষ্টা তাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বিধে মই আজি চেয়াৰমেন এপইণ্টমেণ্ট নাপালে হয় বহুতখিনি জল্পনা কল্পনাৰ মাজত আছিল যদিও এইবিলাক নেওচি আজি ছাৰৰ যিটো সহায় সহযোগ তাৰ বাবে মই চেয়াৰমেন নিযুক্তি পালোঁ তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিলোঁ তাৰ বাদেও আমাৰ সকলো PSৰ লিডাৰসকল কাৰ্যকৰ্তাসকল সদায় ফোনত যোগাযোগ থাকি মোক উৎসাহজনক কথাবিলাক কৈ আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়ি বঢ়াই পেলাই আজি চেয়াৰমেন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবাঢ়িছে তাৰ কাৰণে সকলোকে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ
Langin pen delika sa phirang ke Sarpin Pokro. Bogijan Forest Beat account kang phonglang solong kang huathing pinya ponlong. La so sai ke deputy ranger kang boda tero na tumsi japon lo. Itu yang ditumna kayak sana regular night patrolling duty dahulu. Lepas masih hola sanglang adolong aber pen pulang, orang bola fikir khobor long lo, fikir wanji duk pun bani mana joy ting cetan he, masih lang cari dan bong lang cari no tu we ju pang thang kamat siam khat si pang thang kam wak lo, adap siap ku sanglang khat pen. Oh, tak sorry. Kalau siam khat pen aku lang thak anak tu wang bom la dak lo sang lang khat a long an wang. Tu lang royari lo ke long lok lo. Amat. Lo nak ting pen ni lo sis lo wan lo nak dum office campus an ciwan de lo munit dum ke kat et lo. Munit bangi dum li dum de ku ben siban kat et berarti. Aphan patu tiga et lo lang royari ri lo he mam or tiga et ma munit kat et lo. Home gam ada nek. Tom. Kalau ke sini ting thak sini lang thak pe lo wan bagian abiar pon bom lo. Kuna lo pe ni kai ting te ho ba. So ku punya kunya ni la so lo pe si dulu la hai jo pe ko. Sita munit avidel lo ko unclaim tender ko claim na avidel ma si. Sini ni dalam bulan pe si wan. Ko pipia theng pine. Atek pikir saat jadi yang buki poma do bonsum do yang dia sam kotal son thong lo mix Ki beyond back green ni la so theng pi hom thom pe. thong dan ko anda do pune approximately itu so that Jesus 120 bak doji ko So bis ke bi bak ni. La so thing pi jor lo tang te ko na nam long isa. Jauh tem market area kosan nala ini bom gol ting kan dulu teh ala gelon ke asir aki bigel de mati ala CM bina mati di CM dulu teh ke par sorry CM pas dak tin CM dak green ini bom ke CM dulu teh kalau baru 15,000 bah. Koilamati pen delika sa phirang ke kolom sing teron. Pinia berta lapon sikang ton poniklo lang igbom tha delika news.